Infinity and Timowa din. Thank you very much po. Yun. Inferis. Hello, Kalingap Jomar. I love Jomcar. Shoutout po. Kay Dex, cameraman ni Kalingap Rab. Kilala niya ako. Glo Baroga from Labo. Ingatan na kayo palagi ni Berbekala. Ay, grabe. Kilala po pala kayo ni Dex po. Shoutout po kay Ate Glo Baroga. Thank you very much po. Salamat po. Ay, thank you po si Tita Rosemary. Shoutout po kay Tita Rosemary, kay Tita Lilia. Salamat po. Blessed Friday, Joms, and happy mot-mot with you both and Carla Pelas. Thank you very much po, Tita Rosemary, kay Tita Lilia. Thank you very much po. Laging po nang una si Tita Rosemary kay Tita Lilia sa pagpakulay. Thank you very much po. Kabulwang Vlog, salamat po. Marcel Cusalims, thank you very much po. Liston Vlog, Ate Ching, shoutout po. Ate Ching, shoutout po sa inyo. Nag-message po yata kayo sa WhatsApp. Tama ba? O parang ganun. Pero shoutout po sa inyo. Tita Glo, Tita Selon. Rizal Agensya, marathon po natin part 45. Lapit na po mag 1M. Next po, part 42 and 83. 83? May 83 ba? Thank you po sa mga nagmamarathon po. Thank you very much po. May magwa 1M na naman. Salamat po sa inyo pong suporta. Ate Sarah May Book of JCJ Diamond. Thank you po. Siya po kay sa JCJ. Thank you po sa JCJ, Team Diamond, Team JC, FFI, JCFFI, JCFL, JC18. Thank you very much po. Hello, Ate Rian Nueva. Andito po ako ngayon sa Sanlaga po. Opo. Yon. Dindo Cebuano Vlog, shoutout po. Happy Good Friday, Papa Jom Channel viewers po. Ako ng Jomcar from Batangas. Hello po sa mga taga Batangas, sa mga Batanggenyo dyan, Batanggenya. Shoutout po sa inyo. Tita Fati Fuentes, salamat po. Yon. Elizabeth Villegas of Team Azure. Thank you po ay Tita Elizabeth Villegas. Salamat din po of Team Azure. Thank you sa Team Azure. Meron pala po ako dun, sa Team Azure. Ay, tama ba? May box pa ako dun. Hindi ko pa Pero yun, salamat po. Thank you very much po kay Tita Cynthia Ablog. Hello, Papa Jones watching from Italy. Regards to your agom. God bless you po. Tita Cynthia Ablog, salamat po. And nagpakulay din sino po? Si Tita Gemma Lambinicio po of Jomcar Hong Kong. Happy mot-mot po sa inyo ni Carla Bells Joms. Keep safe always. Thank you very much po. Keep safe din po sa inyo po kung asan po kayo. Tita Nympha Fertes, Good Friday, happy 18th month sa reunion ni Carla Bells. Shoutout po sa Team MOA. Hello po sa Team MOA. Shoutout kay Team MOA. Salamat po sa pagpaano. Meron din po ako mga na-receive po. I don't know if from Team MOA po ba to? From Team MOA po ba to? Or kilat sa JCJ? Sorry po, di ko nakalimutan ko na. Pero may mga binigay din sa aking gamit for ang Team MOA. Thank you very much po sa Team MOA. Pati upload, Papa Jones, marathon na rin natin part 45. Thank you very much po. Part 45 is 981K. So, konti na lang po mga kalingap. Siguro mga na lang to. 19,000 na lang views. Sir Dindo Cebuano, maraming salamat po.